nga dili gid. Ayaw pag ingon nga woman, trans woman aron kay dili gid lagi. Trans woman ta. Ako mura kay bayot man ko, di man gyud ko maing woman nya. Maing ra ba din sila? Di man ka woman, yung ano nagsulot man kag pambabay. Sulot ko pambabay kay bayot ko. Di ko woman, bayot. Oh, di ba? Ikaw di ay woman di ay ka, Ginoo ko. Oh, di ba? Grabe baya kayo kag kananaang. Sus, di na nako istorya. No, di ba? Nagsulot ko pambabay kay bayot. Di ko babay, bayot. Unya maingon mong woman sus marusip. Abi ninyo, kanamain mong respect. Panamin mo sa inyong kaugalingon kay wa mo'y respeto sa mga babae. No nga murag makigtupong mo sa ilang katungod. May naay wa man may nakigtupong unsa pa man di ay. Viral karon ang mga postings niya pagkahuman mga baruganan nga diin ang trans woman is a woman. Actually ang term ang good nga woman gikan na sa pulo ang etymology ana womb man. Buti pasabot kana nga tawo na ay matris. Mo nang woman or womb man. Bisan pa og ilisan nimo na ang imong kinatawo sa kamilyon kapag kailis kay gusto nimo sa butang nga feeling nimo babae ka, di na makawala o di na makapapa sa kamatuuran nga lalaki ka. Dili ka woman, wa man kay matris. Musugot kag sa dili. Nya ikaduha ang atuang gender wala nagabase sa feelings. Nagabase na sa ato ang natural nga aspeto sa dang gipakatawo ta sa ato ang ginikanan. Paggawas nato kung naa kay kining atsa or nabatay tawag ining luso lalaki ka. Paggawas nimo og nakabuak na babae ka. Ngano man kay mao na gimbutan sa Ginoong Dios nga mataw ka sa ingon ana nga imong gender. Og again, duha lang ka gender ang naas kalibutan, woman and man. So again, ang woman gitawag siyang woman tungod kay naa siya womb. Mabitaw again, womb man. Kay ang purpose sa woman kanang giingon sa balang kasulatan procreation. Mag-procreate siya. Buti pasabot mo sanay. Buhaton niya katong gibuhat sa Ginoong Dios nga pagbuhat og tao. So kung mahitabo nga woman na ka tungod kay gipa kambyo nimo ang imuhang tawag ini kinatao from lalaki to babae bisa pag gipabuak nimo na kapilan nimo na gipabuak di man ka musanay. Dili ka musanay. So kay dili man musanay nagpasabot dili ka woman. Dili ka woman. So di nato ipugos ang ato ang feelings sa realidad. Kinahulog ba nga ang ato alam mga kaugalingon ana nga atong giilad. Kini plangka-plangka nga pagkaistorya mga sir ug mga mama isip tawag ining magahisgot ta sa mga reliyosong aspeto. Di nato malimod ug madinay ang kamatuoran nga ang man, ang woman. Dili pwede nga ang man mahimong woman. So, one of the great purposes sa woman procreation mo na dili mabuhat sa kanang giingon nilang trans woman. Number 2 point. Kung tan-awon pod nato ang iyang DNA, bisan pa og taas kina siyang buhok, curve na kaayog lawas, puti na kaayo, dawag ining gipakambyo ng iyang kinataw from lalaki to babae. Ang DNA ana lalaki gihapon, male gihapon. Dili makambyo ang imong DNA. Bisan pa og gipaputol nimo na ang imong kinataw, gihimo gipabuak nimo, di makambyo ang imong DNA. Kung sa binuang pa na siya, di makambyo imong fingerprints. Lalaki gyapon ka. So nahulog nga giinsulto nimo imong kaugalingon. Gipatuon nimo ang imong kaugalingon sa butang dili tinuod. Ang ato din is realidad. Ano ato ang isgutan, realidad. Kana duha lang ka puntos. Woman og kadang ato ang pagtuos sa realidad. Woman og pagtuos sa realidad. Kung musupa ka ni ining maong gitawag og duha, kinahanglan mapatan-aw na ka sa psychiatrist. Kay mohog ba nga mingon ba nga kuan ko feeling na ako kay Superman na dili ko. Dili pwede.
So every existence aning kalibutan na naay function. Ug ang function sa woman procreation. Unsa may function sa trans woman? Last or tawag ining pagtagbaw lang sa kaugalingon. Dili na mooy magkasunod sa kabubuton sa Ginoo. Remember, what na nag-exist aning kalibutan nga kita may nagusto. What na nag-exist aning kalibutan nga kita naghimo. No sir, no ma'am. Naatay origin. Og kanang origin nato, kanang source of life mao ang Dios. Og kabubuton sa Ginoong Dios, man and woman lang ang naa, walay gitawag og neuter. So unsa may inyong una-una mga sir ug mga ma'am bahin ang butanga? Comment lang mo sa comment section. Okay?